today's session. Our next session talk is entitled The Path to Prosperity, covering your active income into passive income. Later, you're going to understand what's the difference with the current and the passive income. Now, the topic is timely, essential, and relevant to those who are looking to build long-term financial stability and create opportunities for sustainable wealth. It is my privilege to introduce to you our next speaker, a professional dedicated to empowering individuals with knowledge on financial growth and wealth building opportunities. He is the founder of The Present, a growing platform that provides insights on business, finance, and life, reaching hundreds of thousands of followers online and inspiring many to begin their journey toward financial awareness and purposeful living. He is based in Davao City, a digital marketing specialist, consultant, trainer, and content creator who has dedicated his work to making complex financial concepts into simpler and actionable for everyday Filipinos. And through his talks and trainings, he continues to help individuals and professionals strengthen their mindset, improve decision making, and create meaningful progress both personally and financially. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to our founder of The Present, Mr. John Ocampo. Hello, mic check. Hello guys, maayong hapon sa iyong tanan. Okay, gabihan mga kamera, mag-forward lang po tayo. Alright, asan itong clicker din guys? Para sa presentation. Okay, first question sa iyong tanan sa language yung gusto nato gamiton. English, Bisaya, Tagalog, Chinese. Chinese. Kasama po Chinese? But, actually, pure Chinese ko, pero gamay na lang ako na himawaan sa Chinese. Pero, pag Binisaya na lang ta, okay lang. Kaya mura, kanina si Mami, nag-Bisaya, tapos sa tungho si Bisaya, so mag-Bisaya na lang ta, kaya na mapunta sa Cebu. Okay, so magpahila-hila lang ko sa kung ang sarili day guys. Akong pangalan is Jan. Everybody say, Hi Jan! Hi Jan! Ano Jan, akong pangalan kayo, ipanganak ko sa month of? January! Alam ka diya, kabalo lagi mo. Before siguro ninyong pirma na sa ako ang PSA. Alam ka. Pero yes, inanakabright akong kinikana no, Jan because it's January. And currently, I'm actually, na ako'y tulong kabong negosyo. First one is kaning The Present where we conduct business, finance, and life-related na mga trainings. And usahin po na ako may mga brand deals wherein pinapamarket po nila sa mga products and services. Second is we also have a social media marketing agency based in Davao City. Taga Davao Manguko. Pero daghan kayo nagkatuon ng taga Cebu ko because of how I speak in Bisaya daw. No? Pero actually, dili. Kaya kung mato mo kang Davao, medyo konyo mo dito. No? Pero ako magugis, budigiro mo ko sa unang muto mo sa dili. So, tapos budiga, kailangan ko makipag-story sa mga laborers, so kailangan ko mag-story ako ng mga Bisaya po. And third is not be real estate firm. Pero, dili ko real estate agent, I am not a real estate broker, my friend is. So, kami ang nag-market in his behalf, kumbaga. Okay, so, mo tong tulong na negosyo na amo na mo karon. And if ever lang mabitin ta sa itong session karong adlaw, feel free to follow us sa ito ang social media pages. Facebook, we currently have around 1.5 million followers over there. TikTok, 444,000, Instagram, and YouTube. And ang pinaka-importante po is ang ato ang official na handle. Money ang official na handle na to guys at The Present PH. Nga ito importante na, daghan manggod nagahimo og fake accounts. Abot lang, basig namin naka-follow sa Modre. Nga ba? Raise your hand daw. Wala. Hello followers! Meet and greet yun siya, no? Salamat kayo Sir Roy for the meet and greet sa ato ang mga followers. But actually guys, kung nag-follow mo sa mga basig nakadawat mo mga fake na messages, nagapangayo og investment sa inyo ha, ang inyo hang 5,000 daw, kay kung 20,000 sa sulod sa isang buwan, may nana ba? All you have to do is transfer this amount to this and automatic sila na daw mag-invest on your behalf. So pag na ako'y madawat na message, please know by heart na dili to kami.
Scammers to sila, ginagamit nila ang brand, ginagamit nila mo ang Facebook page, mo ang logo, mo ang noun para mangilan ang tao. And unfortunately, daghan po mailan. Kinsa may nailan rin. Nabi nailan. Ayaw ko sing lahat. Nailan ka, ma'am. Ala ka, ma'am. Wala sa ako yung 5,000, ma'am, ha? Nasa katong scammer. So please, ingat na dyan ta. And we have been doing this since 2018. Part-time na po di siya sa una. Empleyado mo po before a total of 6 years and 7 months. And eventually, ganahan mo po ta magkaroon ng sariling negosyo pag part-time ka. Una ako ang mindset sa mga tao na kung empleyado ka, pero kung gusto dyan ka maging negosyante, mangita kang pamagi. Dili kay magulat na lang ka sa kalibutan kung sa'yo mahitap mo si Muha. Ikaw dapat mag-take of action. So that's what we did, and eventually nahimo siyang full-time. No? And mo ni mga brand deals na mo so far, different companies na kumbaga na sila mga products and services na gusto po nila pa-market sa MUA, and usually it's related to finance. Like mga bangko, insurance companies, na po yung mga real estate firms. Because part of finance is real estate man. And in terms of speaking engagement po, mga po ni mga kumpanya nag-invite na po sa MUA. Ginapakita na po ni sa inyo ha, kay para dili kay para ikahambog. Char. Ay, gamay. Pinapakita na ko sa inyo to prove to you guys that daghan siya kay ka maabot sa imong life if you just do whatever it is that you want to do in your life with success ba. Kanang itong ganahan ka sa imong ginabuhat. Passion din mo siya ang iyong pinahimo. Which is kaning speaking engagement, for some reason na ganahan ko. Introvert jud ko, sumuto mo sa dili. Kabag mo sa introvert, kanang dili kayo, ulawon mo. Pero for some reason lang, medyo pag-abot sa stage mo, lahi akong pamatasan, lahi akong personality. Okay, ang topic na to karon is Path to Prosperity. Convert your active income to passive income. So, meaning, kitang tanan, panginabuhit mata karon, we earn money through active income. How can we convert at least some of it, or at least man lang, most of it, to passive income? Muna siya to disclose later. Ang pangutana kay, ready na batang tanan? Are you guys ready? Yes. Kung ready na mo, ato nasa tayo a little bit of activity. Everybody, please, palihog tindog tanan. Muna siya ato ang basihan. Since ikaw na maguta, ato ang utok siguro kay Nanang Dre. Busog naman. So, luya na gamay. Ato yung energy gamay. So, naatay simple activity. Ang tawag ni is choose a side. Pili ka kung asa ka na side. Na-gets? No? So, choose a side. So, ang question is this. Kung kamo papilion sa karon ninyong sa sitwasyon niyo karon, unsa man ang imuhang paliton, kintahay lang, money is no problem, Char. Sana ko. Walang problema, kontak, papil na. Inana ba? Inana na kada level na pagkadato. Unsa may paliton nimo una? House and lot or sakyanan? Kung sakyanan imong pilion, adto ka diri na side. Kung house and lot imong ipili, adto ka diri. Gets? Sige. House and lot, sakyanan. Go. Sige. Dili mo house and lot. Dili mo sakyanan. Kana nasa to nga, dili pwede duha ka po. Dili lang isa. Morning to nga. Ako to nga. Ano yun? So, house and lot. Then, sakyanan. Okay. Sige. Sige, para nagdagang na house and lot. Kanina lang ito nga. Dili kayo doon. So, kamo dire, sakyanan. Kamo dire, house and lot. Sige, maunta na ta. Ito yung ta. Ma'am, ikaw may nasa pinakatubangan, ma'am. Ang imong, sa pangalan, ma'am? Nakurita sa balan. Nakasok sa tumang gusto mo. Ana na lang. So, si Ma'am Ana, ang imong ipili kay house and lot compared to sakyanan. Ngano ka na yung ipili, ma'am? Walang sakyanan ng kaibigan. Wala na po siya. Sa ato pa appreciation of value. Kaya ang house and lot sa ang value, wala naman ang sakyanan kaya nag-depreciate in value. So, moto kay Ma'am Ann. O, sige, palakpakan natin si Ma'am Ann, guys. Okay, yan din eh. Sakyanan yung ipili. So, sa ato pa, depreciating asset siya. Okay. Sir, ikaw may nasa pinakatubangan, sir. Ikaw na. Ay, house and lot. Ikaw, masakyanan mo. Sige, ma'am. Ano sa'yo pangalan, ma'am? Ma'am Cheryl, ngano sakyanan yung ipili compared to house and lot? Sakyanan
para sa negosyo, nahihirapan na isa. Whereas, Wala naman po ng uban, daghang pong kwarta, di paipon sila. So they are able to manage everything. Napo yung uban na daghang kwarta pero problemado. So depende dyan. No? So depende siya kung how we navigate our life. And based sa research manggod, labaw na sa Pilipinas, na unong kabuok na ambisyon ng isa ka tao. And most probably, kitang tanan mo po niya itong mga ambisyon. Pila ka buok? 6. Oh, paspaso na to. Una is gusto ta magkaroon og house and lot or at least man lang our own shelter. Agree or disagree? Agree. Nga naman, ang fact na nagasaka ang iyahang value, it is also very sentimental. For some people, tinuod lang ang palay, dili siya income generating. Okay, the moment na nakay palay, bayad kag kuryente, bayad kag tubig, bayad kag katabang para mag-maintain sa palay, etc. Right? Sige siya, tapos na pa kay taxes na kinabayaran. Pero, it doesn't really generate income for you. Unless na lang gamitin po mo siya as office. At least man lang, dito ka mag-meeting, dito ka mag-everything, mag-present sa mga clients and all. Diba? Pero, ang balay manggod, labaw na sa Pilipino, sentimental kayo siya, kaya hindi rin magpunta magkaroon ng memories with our family. No? Kung gamay pa yung mong anak, kanong dako siya, dara ako magkaroon ng memories. And eventually mo na, pag after 20, 30, or even 40 years, nang dako na yung anak, gusto na mo ibalik ang balay, sentimental gyapon ka, yung isod kayo siya i-let go ba. That's why house and lot is a very sensitive topic for Filipinos. But, isa na siya sa atong ambisyon. Ikaduha is gusto ta magkaroon og sakyanan. Now, depende, na yung uban, dili ganang sakyanan, gusto sila big bike. Pwede na po. Ang uban, ganahan sila og motor. Ang uban, ganahan sa SUV. Basta importante, mudagan. Ang sakyanan. Kaysa mahal ba kayo mga gasolina karon? No? Atong kurudo karon asa mahalan na. So at least kung na kay sakyanan, electric car man na or engine car, basta imuhang gusto na sakyanan. Ikatulo, gusto po ta mag-travel. No? Travel ta international and domestic. And in fact, ako ang suggestion for everyone, kung na-achieve mo yung extra na kwarta na inyuhang titinguman, one of the things that you should do, especially sa mo sarili or with your family, is to travel. Why? Ma-open ang imuhang mind. Daghang ka makita sa gawa sa unta, pwede natong himuon sa Pilipinas. No? And that is why, kasagaran sa mga tao nagikan na po sa gawas, kanan sa abroad, for some reason, medyo maalangan nila po sila muli. Okay, naanad naman po sila sa life nito. Lahi naman yun. No? Healthcare nila, lahi. Ilang dalan, lahi. Ato ang mo diri kay hindi panahon sa eleksyon, bubaon ang dalan para ayuhon. So, mga inana ng mga butang pa. Pero sa gawas, dili man inana. So, see? It's very different. So, the moment na i-open mo mind, the more opportunities will come your way. That's really the truth about, like, traveling. Ikaw ba is gusto ta magkaroon o kwarta, financial freedom. No? Kinsa man diri ang naon og kwarta. Ano, ikot na. Okay lang man guys, okay ra jud kaayo. Pero please lang, understand that money is only a result of your work. Meaning, dili dapat kana ang imuhang main goal. Your goal is to provide excellent service to your clients so that you will get the money. Dili kay kwarta ang unahon pag man imong kliyente mo. Gets baliktad ba? Right? So financial freedom is the goal, but it is not the process. Na gets? Okay. Ikalima is gusto ta magkaroon og time freedom. Of course, naalagi tayo kwarta pero wala tayo oras. Kintahay inani. Kamutanan, tagaan ta mo 10 million pesos each karon. Wala ko ina nakadapong kandidat. Pero example lang, 10 million pesos each. Karong adlaw, dawaton niyo dili. Dawaton. Kaya mo kwarta. Pero inani ang kondisyon. Ang kondisyon kay ugma di na mo kamata. Dawaton niyo dili. Wanang punto, sahay walay pulos ang kwarta, wala kay time to enjoy it. Diba? So muna, kailangan nato i-enjoy ato ang mga fruits of our labor ba? And it should be enjoyed responsibly. Later, i-discuss na po na. Ang uban kay puro lang enjoy, puro enjoy. Kaya ilang bulsa, wate ko doon. Balik ko na siya. Kailangan manage mo og sakto. And ika-unong, pinaka-importante, especially for us, is magkaroon taong happy na kinabuhi. Diba? Nalagay kay kwarta, na kay oras, pero imong
Chika, wala ka na pa isip kinabuhi ba? So, dapat happy ka. So, most of the time, kita, mo ni atong ambisyon. Halos na ng tao. And most probably ikaw po. Pero, inani, one of the major mistakes people do with ambitions is they don't convert into numbers. Puro lang pangarap, nagluta-luta lang sa imong utong, pero kung saan mo siya pag-achieve, pila di ang kantidad sa imong ambisyon, wag mo yung nakabalo. House and lot palang daan, mahal na. Sakyanan, mahal na. Traveling, mahal na. Ay, traveling na barato, labaw ng backpackers, lahi po nang travel ka na medyo luxurious yung experience. So, pila ba ang imuhang ambisyon? Pila'y kantidad, anak. Because the reality is, ambitions require money. Pwede ba din ka mo biyahe na libre? Well, pwede. Kung nakay points sa credit card, yung mo i-convert, pwede. Pero in order for you to get the points, you need to spend. You need to swipe. Anak pa na siya. Okay? Ang problema sa uban inani, since dako kaayo ang ilahang ambisyon, ang ilahang kwarta na gina-earn kay dili na nakadako, ang gihimo nila kay gipagamat. Baliktad. Dapat mangita kag pamaagi to increase our money in order for us to achieve our ambitions. Nagets? Nagets. Ona, nata sa real estate, ona nagabaligyan ta because we want to achieve these things with providing good service in yung mga kliyente. How do we achieve this, sir? Oh, since nag-follow mo halos ani, sigurado ko nakita ninyo ni. Ang tawag na po ani is 5 M's to financial freedom. 5 ka letter M na kailangan natong himuon sa atuang kinabuhi, particularly sa money, para ma-achieve nimo ang mga pangandoy nimo sa kinabuhi. Nagets? Pas-pas ba kayo ng istorya? Okay lang? Okay lang. Okay, sige. Kunya, magkukumulupat guys, kasi makalimot ko naman. Okay. So, ang 5 kabuok muna is kailangan ta magkaroon ng kwarta. We need to make money. Dili ta pwede mo himo og kwarta jud ka ng exactly printing. Dili bawal man na. Counterfeit man na. What we mean is maningkamot ta to generate money. That's making money. And gikan pagkabata nato, giingnan nato sa tong ginikanan, anak, mag-aral ka na mabuti para pagkahuman mo sa eskwela na kay nindot na trabaho. Kung negosyante ka ni kay na kay nindot na negosyo. Sa may logic ana, in order for us to make money. So gikan pagkabata nato, kasabot na ta na importante ang pag-earn og kwarta. Ang problema, naka-earn na ta, dili ta kabaloon sa pag manage. That is the second M. Manage. Kinsa diri ang daghang kwarta? Honest to goodness. Kanang earnings niyo, like, umabot 1 million per month. Wow! Kuya, ano? 500,000 per month. Wow! Pero, one day millionaire. Kasi diri, bay, ako'y halipay na ko'y komisyon. Inom ta, patay na. Purot na. Ako'y bahala ni mo. Eh, gusto lagi kay gahaman ba? Garpo. Okay. So, management, kano sama nato na natunan? Katong na trabaho na ta. Dito na to na-realize na lisudan ni mutigong kwarta, no? Dito na to ma-realize na lisudan ni budget, no? Inani pa dyan ang kapait. Ang ubang tao, katong gamay pa ilang sweldo, katong gamay pa lang ilang income, kaya nila ipagsigong tanan ng ilang gastuon. No? Daginot ba? Kalindiriya lang tabay. Presikat lang ta, baktas lang ta, para dili ta mga tuwan. Pwede na ta mo bayad, di na ta mo gasto. Katong gidako ng income, dito pa nalubong sa utang. Nabalik. Kung sa'yo solusyon, ipagamay balik ang income para dili ka mapugos o utang. Hindi mo mapangitaan, binuang na to, seryoso mo mo. So the point is we need to manage our finances. Dili pwede earnings, pagkaman, labay, or earnings spend. Later, ipakita na ko sa inyo kung saan. Okay? After we manage our money well, we need to minimize our unwanted expenses. Mga butang na dili na to gusto mahitabo sa tong kinabuhi. Example, magkasakit. Ganahan ba rin ka magkasakit? Dili. Mahitabo pa? Yes. Kung mahitabo, gasto dili. Gasto. O na kailangan na to i-minimize ang mga butang na dili na to gusto mahitabo sa itong kinabuhi. Nana siya sistema po. After ana, then, pang paborito sa tat is to maximize. Ang kwarta na ang trabaho para sa imuha instead of you working for money. Kinsay gusto ana ang kinabuhi. Kanang nahala ka sa beach, tapos kalitan mo na yung musulod sa bank account. Ano ba? Tinuod ba nila, sir? Actually, tinuod na. Pero nana siya sistema. Dili po na siya overnight.
No? So, there is a process that we have to go through para ma-achieve na. Sir, ingon ka 5, ka letter M. Upat na lagi ni. Tapang may tunga. O sama ng English sa tunga. Middle. Wala pa ba? Mindset. Muna tunga. Really middle. Mindset. Ang mindset na to pag-abot sa kwarta. Naamag yung uban, may sila, sir, gano'ng kailangan man kumanikabot, gano'ng kailangan man kumuti kung kwarta, di pa na madala sa langit. Sigurado din ka sa langit ka pa dong. Pero hinana ng mga mindset pa, because of their incapacity or dili sila capable to generate money, ilahang ginapababa ang value sa kwarta. Na-gets? So dapat baliktad. So since inani atong mga pangandoy, unsaon or unsa atong dapat imuon para ma-achieve na? Money. Okay? So atong himuon for the rest of like how many minutes, ato na siyang isa-isahon. Make, manage, minimize, maximize. Kaya mindset, motto itong pangandoy, atong ambitions. Klaro na sa itong utok, pila or unsa atong mga gusto mahitabo sa kinabuhi. Ready? Ready. Sige. So unahon na to ang make since naman ta sa real estate, mo ni ang pinaka-importante na mindset na ako gusto i-share sa inyo ha. And unfortunately, dahil uban mga sellers, they don't even understand this. Dapat magud kung nagabaligya ka, kung you are an agent, real estate advisor, whatever you call yourself, kailangan you think of it as an investor. Kung ikaw ang kliyente ba, paliton ba ni mo ang project? Ana, moto kagabi, nag-story may Sir Roy, moto yun niya na, kung ikaw ang agent, kung dili ka kampante sa mong ginabaligya, ayaw na nagbaligya. It's very hard to sell something that ikaw mismo wala kay believe sa mong produkto. So it's the same thing. Kung ikaw ang ahente, paliton ba nimo ang imo ang sariling ginabaligya? Because you need to think as an investor, not just a seller. Kung seller lang ka, mo na ma-feel sa mga kliyente na gusto lang ka makakaroon ng pero kung investor gani, dala ka maguna-una ang education, unsay mga processes, unsay mga taxes na involved, unsay mga banking options, mga payment options, because you're trying to think as an investor also, not just a seller. So para ma-breakdown nato ni, mo ni siya ang nato ang gusto ihatag ng framework sa inyo ha. So think of yourself as an investor, not just a seller. Kung saan man na siya, na upat ka pamaagi, di ba, para mo income when it comes to real estate. Actually, daghan, pero ako lang siya i-simplify. As an investor, you make money through this. Money siya ang letters na to. Madali lang ma-remember. Real. No? Real. Okay, di ba? Real estate. Real. Tinuod ba? Ikaw. Okay? Letter R stands for rental. Kanang ipaabang ni mo yung property, ipaarkila ni mo yung property, then you will make money out of it. That's rental. No? So some of us, gina-position mga condos as rental. Pag once magkaroon ka property, pwede mo i-long term na rent, pwede mo ipa-Airbnb so that you make money. That is rental. So that's basic. Ikatuha is letter E, which is what we call equity. A connection na siya sa ikatulo, which is what we call appreciation. Sir, ang equity appreciation when it comes to finance na definition, pariha lang man na, actually dili. Let me explain. Kung ikaw ang investor, mupalit kang property, you think of it in two ways po, equity and appreciation. For example, naa kay 5 million pesos na property. Nipalit ka, or ikaw as investor, 5 million pesos imong kapital igawas. Kung isa ka iyahang value karon, nahimo na siyang 7 million, pila imo ang capital appreciation? Hala, kabalo masama. 5 million ang iyong palit. 7 million na sa karon, pila ang tubo? 2 million. Kanang 2 million, mauna ang appreciation. Na-gets? Okay, sir, kaning equity, kung saan na siya? What if 5 million lagi itong property ni mong ipalit? Hihimo na siya 7 million karon. Ang kalahian lang kay, instead na imong gibayaran, na utang man ka sa bangko. Kita yung giutang sa bangko is 4 million. So 7 million minus 4 million pila? 3 million lang ang imuhang net equity. While naman ang appreciation nimo is nahulog 7M. That's a 4 million difference. Why? Because in finance, ang pangitaon mo sa bangko, tulo ka buo. Balance sheet, income statement, liabilities equals equity. Ang utang is considered to be liability. Ang property is considered to be an asset. Since ipalit ka og asset, 5 million pesos, pero nangutang ka og 4M, ang net equity nimo is 1M.
Nisaka ang imuhang value to 7M, that means dungag og 2M ang imuhang asset. That's why 3M lang ang imuhang net equity. Nagets ninyo? So as an investor, kung inana ka magunahuna, at least kung as a seller di ay, mag-gets nimo ang language sa imong kliyente. Kay basic, magstorya-storya imong kliyente o ginana mga numero, niya ikaw kayo. This should, because clients want to feel connected with their agents. Nagets? Ngano man nagapalit ang mga investors o mga real estate, sir? Because one of the reasons po is they want to leverage it. Diba? Gamito nila ang property para musaka iyang value. So ang ilahang kwarta nitubo, gamito nila karon isangla sa bangko so that they can roll it back to their business. That's why businessmen, entrepreneurs, like to invest in real estate. Especially kung bagay sa ilaha ang kanang na particular asset. Of course, real estate is not the only thing, but it is one of the assets na pwede explore sa mga tao. So as an investor, this is how they usually think. They buy real estate because of rental, equity, appreciation, and leverage. Now sir, yun na ka not just as a seller. Think as an investor, not just as a seller. Kung seller ka, this is how you make money sa real estate. Kung sa R is referrals. O ingon ni Sir Roy kanina, sa 10% nimo karon, mao ni mo produce mo 90%. Na-mention ko niya sa 600 siguro ka po kayang clients, pero 100 lang diha iyaha jud. Ang 500 is gikan sa referrals. So inaana ka powerful ang referrals if you do your job right. Ngano i-refer man ka sa mga tao kung batiin mo sa bisyo? Sakit ba kung so, okay lang. Usahay man good guys, medyo dulot akong mga pero ano dun siya ha. Know by heart, nabuutan dyan ko. And I come from, I just care. No? Medyo sakit lang, Bisaya mong punta, so medyo, ang nato ang mga language. So that's through referrals. And of course, referrals are also built with relationships. Ano mga long-term relationships ninyo, kailangan po i-refer ka sa mga tao tuwing ganahan sa inyo. Kapalo ka, you're competent in what you do. And you can also make money through exposure. Exposure, kinsa ba diri ang naga-post or at least pa naga-market on social media? Okay. Kamu haustanan. Kinsa diri ang naga-market on social media na naka-video, ikaw mismo ang naga-tour sa balay. Na. Murag si Priscelo, no? Murag ginana baka nang ikaw. This is the house that you're going to live. No, worth 500 million pesos. Wow! 500 million pesos. Ginana siya. Because when you get exposure sa market, maski na dili sila mo palit karon, or since ikaw ang nailhan nila because of social media, puhon kung maka-afford na sila, ikaw ang pangitao. Dili pwede short-term magod ang mindset nato as a sales agent or in real estate. Kailangan long-term. So padayon lang, exposure. And when I say exposure, kanang klaro ha, expose sa imuhang public listings, sa imuhang mga properties na naa. Okay? Then, kailangan po, you make money through accreditations. Kung na yung mga projects, magpa-accredit ka dito para pwede mo siya baligyan. Naka-authority to sell. Right? That is usually for developers. And lastly, is kung pwede na po kay sarili mo mga listings. Mga direct listings mo. No? So that na kay option. By the way guys, isa sa mga pamaagi dito, one of the things na pwede na mo, or gihimo lang before, is consultative approach. Before me makipag-meet with a client sa site, mag-Zoom meeting sa me. Sa Zoom meeting, dito na mo gina-gauge kung unsa ang gusto sa client, unsa ang iyahang future goal, and I also talk about finances. Pila ang imuhang monthly income kung willing siya to share, pila yung expenses, pila yung net nimo. Why? At least kabalo ka kung pila ang iyang budget na kaya on a monthly basis na mo sustain. Dili lang kay kutob equity stage. Saan to say, kutob sa equity stage, pag abot sa bank financing, dili na yung ma-approve, patay. So kailangan kita ang guide sa ilaha anak. So, again, when you make money, the rate sa real estate, as an investor, mauna, kung seller, that's how you do also make money out of it. Okay? Sige, nag-picture man mo, apil ako. Okay na? Okay na, kaya mag-next slide na ta.
Okay, sige, next slide na tayo. Ano ba? Ano? Apilo ba? Okay. Now that you make money, congratulations na nakikwarta. Ang problema, di nakabalo sa pag-manage. Kinsay guilty, anak, honestly speaking? Hala, daghan. Daghan. Okay. Inani guys, pag nagani mo'y kwarta mo sulod, before niyo gastoon, ang idea na sitwasyon is magpadaptin sa kaong kwarta. Para kung pila itong mabilin, mo ito'y gamitin niyo pang gasto. Dili kay kung pila itong income niyo, gastoon niyo tanan, kung na ay mabilin, mo ito'y imong itigom. Mo may ginahin mo sa uban. Pag inana imong stand, sigurado wa kay matigom. Ano? Mangita man kag pamaagi ng gasto. Very good example, kitahay. No? Ikaw, yato kag mall, uban imong anak, uban imong imuhang barkada, uban imong asawa. Yato kag mall. Nang timingan, sale pa jud, midnight sale. Pak. Lang. Mas kina ni saka mo sweldo 50 to 100 pesos kay para makakatong whatever tong extra, igong to siya. Nagets? So when you receive your money, usually i-divert mo na into 4 bank accounts. Kailan mo? 4. Saan na siya? Morning. Pag dawat yung sa kwarta, unahon so dapat di mo gastuon ang mga essentials. You need to know how much you are spending on essentials. Kung say examples, essentials, groceries, arkila or abang ninyo, tuition sa imong anak, gatas, kuryente, tubig, internet is also considered to be an essential today. Sir, di magkukumabuhi na walay anak. Di magkukumabuhi walay panigarilyo. Dili na siya essential. Okay? Wala na kang ginapaigo, imong katapad na. Okay? So that's why you need to list down kung saan na siya, kung pila. Para kabalo ka, pilay ibutang ni mo dahil sa essentials. Gets? After essentials, ibutang ko dapat ka or magpadampin ka for emergencies. Ano man, ang emergency mo, pwede siya mahita mo anytime. Kaya dito kabalo ba? Karong okay ka. Paggawas ni mo, giliksan ka bus. Patay. O kung di mapatay, fracture. Ato ka hospital. Bayad ka. Asa ni mo kao ng kwarta? Kung wala kay emergency, ang solusyon sa ubang tao, mangutang. O. Lisod diya ang trabaho ug tarong kung daghan kag utang na bad debts. Dili ka katarong ba? Imong utok, alam sa ako paglikay sa akong giutangan ako. Ano man imong mindset? No? And again, utang is okay. Duha na siya kabo na good debt o bad debt. If it helps you make money, that's good debt. If it doesn't help you make money, just like borrowing money for emergencies, it's not good debt. It is bad debt. So what tayong choice kailangan? Kailangan man ito bayaran ng hospital para maka-discharge na. Kaya kung di naman discharge, magpatong-patong itong bill. So that's why emergency is very important. Fun fact, ang mga tao na na-emergency, sila itong mga tao na bihira na magkaroon ng emergency fund, emergencies. Ang mga tao na walay emergency fund, sila permi ang na-emergency. Unsay kalahian? Preparation. Ang mga tao na na-emergency fund, naka-experience po na silang emergencies. Dili lang kayo nila ma-feel. Nga naman, prepared man sila. Ang mga tao na wala, automatic, ma-feel nila tayo ng impact sa gamay na nasakit, tungod lang, kaya wala sila emergency fund. So please, pag dawat sa kwarta, obviously, bayaran itong mga pagkaon. Lisod ko, naka-emergency fund, pero ipas mo ta. Hindi po pala tama. Dapat essentials, then emergencies. Gets? After sa emergencies, then magpadaptin po ta for investment. Invest in real estate, invest in your like other assets like stocks, ibigay B2, REITs, depende kung unsay hilig nimo, unsay nasabtan nimo. Ang kwarta na ang nagatrabaho para sa imuha instead of you working for money. And by the way, one of the most important investments na dapat dili jud nimo kaligtaan is investing in yourself. Kanina mga inani klaseng seminar ba na maka-add bitaw value sa inyo as a person? That is something na dapat dili jud ninyo na siya kaligtaan. Why? Ikaw as a professional, dira ka mo earn money. The more valuable you become as a person, the more money that you're going to make. Nga nabayran man kasi sa katao mo kay pulos. Sakita, uy. No? Pero yun na naman ang reality. So please, pero panahon lang na to.
Sometimes, pag moingon ko na statement, ang pagsabot sa uban, lahi po. Sir, yung mga sir dyan, dapat invest in yourself. Ang gihipo, nipalit og mahalo na sinina. Nipalit og mahalo na sapatos. Ang bakos na ka-Hermes. Wow! No? Kuyaw kayong dating, walang datong. Nagets? Dili pwede purma lang. Bahalag medyo sakto, decent lang ang imuhang suot, pero imuhang utok, imuhang skills, imuhang service, imuhang client, grabe ka nindo, dara ka mo income. Dili kay pagwapo ka tanahon. Okay? Bukan itago tayo ng bag. Ang tapos itanggal. Hi. Okay? So ano siya? And of course, you also have to set aside for your desires. Ang desires, ladies and gentlemen, muna ang reward nimo sa imong sarili for doing a great job with your money. Dili kay, unahon nimo, inani mo kung ginahin mo sa uban, baliktad ba? Ginauna nila ang desires. Pag na-importa, automatic, palit dahil kung mga gusto na akong gamit. Mukhaon ko sa gusto na akong restaurant naman, I deserve it. Isa lang imong halin sa isa ka tubig, sir. I deserve it. Ano ba? Dali mo na deserve, di ba? Deserve. Kung wala kay part na deserve mo rin yan. Okay, ang ginahin mo ko sa baliktad, una nila kani, pagkahuman, invest, kanang 5,000 may mo 20,000, muna matahak, makuha sila anak, magbudol. Muna, niya muyaw-yaw pa yun, tanan investment is scam. No, bali lang imuhang sistema. Pagkahuman, kani, ulaki ang emergency. Yung usahay, ang itong mga essentials kikilintan. Kung sa spelling, letter D, di ba? Desires, letter D. Investment, letter I. Emergency, letter E. Kung sa spelling na? Die. You will die financially pag inanang imong sistema sa imong bangko, sa imong pag-manage sa kwarta. So, saan dapat? Essentials, emergency, investment, desires. Ang spelling na, EEID, EID. No? Which is, stands for festival. Muna, di ba, pansin nyo sa mga holidays, sa atong mga Muslim brothers is Eid al-Fitr, kaya nag-festive sila na, nag-feast sila na. So pag okay, inanay mong sistema sa pag-manage sa kwarta, dili ka magugtong, dili ka manisod financially. Coincidence? Most probably. Pero ito yung dapat kamay ko. Nagets? So please lang, inani ta mag-manage o kwarta. Ang lisod na ko, ladies and gentlemen, kung ikaw sa sir, walay ako na kailangan mo ibahin. How ba ko mag-manage sa kwarta? Isa lang ka bank account, sir, okay na. Naadya ka ng income. Naadya ka ng expenses. Ang travel fund, natanan. Ang problema mo sa kanan na mindset, kay kita ay nakakita kasi muhang bank account na ay nakutang 500,000 pesos. Wow! No? Ni alok si mong investment karon. Ang down payment kay 300,000. Ang imo una-una, ako'y 500, 300,000, na ako'y 200,000 mabilin. Okay lang siguro, no? So, imong i-imo, withdraw imong 200,000, imong i-invest dito. So, kailan nabili? 200. Kanya, karoon kayo, magbayad pa rin kang insurance, magbayad pa rin kang special sa imong anak, ang imuha din sa kailan na monthly amortization, kaya nakalimut kang bayad, anak ba? Because you feel like nagkaroon kang kwarta, wala naman siya naman sakto, feeling nimo, you can just spend your money. Muna yung problema pag isa lang. Kaya feeling mo nagkaroon kang kwarta. Just like what I mentioned, if you change your environment, you change your money behavior. Muna, imo siyang ibahid para kung gusto ka mo biyahe, gusto ka mo hatag o regalo sa iyong anak, kani ang tan-awon nimo na bank account, dili kani. Kani. Kung pinay unod anak, maulam na imong budget. Gusto ka mag-invest o property, gusto ka mag-invest o real estate or whatsoever. Ang tanawon nimo dili kani. Kani. Ang pwede lang nimo abunuhon, emergency essentials. Pwede ka magkuha gikan diri pabayad dira. Labaw na kung makulang. Pero dili pwede vice versa. Nagets? Nagets? Okay. Okay pa mo? Yes. Or sakit na yung lugar. Okay, Paneta. After you manage your finances, you need to minimize your unwanted expenses.
So kanisa na part, nani siya a little bit of math. So nasa tayo kailangan na activity. So everybody, tanaw sa nato kung klaro pa pinimutok. Everybody raise your right hand. No? Inyong right na kamot. Ayun, ana. Ana, Jud. Okay? Okay, pagkaw man, sagpain mo katapat. Pa! Joke lang po. Joke lang. Okay, nana po imon. Everybody, raise your right hand, tapos shake it as fast as you can. Paspas kayo, wala din siya. Okay, very good. Okay, tanaw sa kuha ha. Tanaw sa kuha. Put your hand, ibutang inyong kamot sa inyong batok. Asan batok? Ang gihimo sa ni Mami. Batok. Ito batok may sabi So, ang point ko lang, ayaw lang tanawa itong slides, dapat sakto ninyong context. Nagets? Maski na tayo activity, nalagyan mo yung lesson. Okay, so sa minimizing your unwanted expenses, na ay duha ka pamaagi para mag-build ka og emergency fund. Okay? Ang minimizing is all about emergency fund. Di ba? Essentials. So dapat naka-emergency. Right? So sa emergency fund, ay duha ka pamaagi para maka-build ka. Una, ang pinakasikat na sistema is accumulation. Meaning, ikaw mismo ang maningkamot para magkaroon ng emergency fund. Example lang, ganito ang example. Kitahay ang imuhang budget. Kitahay lang. Grabe yung katipid, 2.5 na hindi mo makaya. No? Hindi mo tapalaya katong mga hindi mo, ay, mo yung kwarta ma'am. Hindi po. Wala dyan yung budget, frankly speaking, 2.5. If you do that for the next 12 months, ang imuhang total allocation is 30,000. Tama? 2,500 times 12 is 30,000. Mo na total yung ipadaplit. Congratulations, after 1 year, kay 30,000, 18.75. Asa ka ng 18.75, mo na interest mo sa bangko. 0.0625% na ng interest rate. Yung may no? Pero, mo na, nakay 18. Sis Katoy. Okay, mo na accumulation. Ikaw mismo ang nagtigo mo kwarta, gibutan niyo sa bangko. Ang logic is pag naay mahitabo na dautan, or ka ng problema, makabira ka ng kwarta. Instead na mangutang ka. Nagets? Nagets. Okay. Ang pautana, ang 30,000, when it comes to emergency, dako o gamay? Gamay. Pero if you have more, at least better. No? So that's why natay second option. Ang tawag na ito na is accreditation. Kung sa kalahian, sa accumulation, ikaw mismo ang naningkamot kung tigo mo kwarta. Sa accreditation, imong gibayad ang kwarta sa isa kang institution para kung naay mabati na sakit, sila ang mubayad sa imuha. Against, sila yung mutabang sa imuha. Kabalo naman sa tubag, biyawan no? Okay. So, which is, kita same lang. 2.5 per month imong budget. Instead na gitigong imong gibayad, 12 months ka nagbayad, 30,000. Kung na may tapos sa imuha, dili 30,000 imong makuha. Kundi, more or less, ka na. Depende na sa imuhang edad, depende po na sa imuhang medical condition, sa imong background. Okay? Question. Kung sa'yo masindot, accumulation, accreditation. Kanang accreditation, mo na yung ginatawag na itong insurance. Okay, pero clarification. Dili ko insurance agent. Dili ko mamaligyan insurance. Okay? I'm just a believer of insurance. Because ako education tabang, especially during times of uncertainties. No? Kaya ka ng 2 million, 3 million, 4 million, when it comes to ka ng cancer, gamay ra na. But if you have the support of insurance, then ang makakuha ang kwarta, at least man lang, more long in mong life, napakay-time, gusto lang si mong will, pangkuhan sa inyong anak, no? You are buying time technically. In any logic, sometimes when I show this presentation to people, ang ilahang mindset permanente is, Sir, kung inana, sir, dili na lang pumutigo mo kwarta. Tanan na lang ko emergency, ibutang sa insurance, dili ko. Kailangan, naakay nani, na ako kay inana. What's the logic behind it? Ang accumulation naman is for minor emergencies. Kaya namin ito, sakit na yung ulo, yung anak sakit niya ulo, no? Nagbubulo siya for the past 2 to 3 days, at kung doktor, bayaran mo doktor, bayaran mo yung takban, mauna siyang accumulation. Kaning insurance mo na mga critical illness, kalit na ka-stroke, or
loved ones get stroke, or kaya, kalita ka na, wala ka kabalo na stage 1 cancer na ka, stage 2 cancer na ka, inanan ng mga mutan ka. Dara ka mong buwak support. So kailangan naaang pa. That is why I keep on, kanang isa sa puang recommendation for people, kung kinsa diri ang na-insurance, honestly, honest lang. Dili ko maligyan, ay kubla ka. Okay. Kinsa diri ang walay insurance? Kinsa walay labot? Ako ba nung okay, wala ni Saka, wala insurance. Wala ni Saka kung wala insurance. Kung saan ka? Wala labot. Okay, ang punto lang guys, kung pila yung the younger you are, mas barato ang insurance. The older you are, mas mahal ang insurance. Ngayon na naman ang logic, sir. Tungod kay, hapit naman kas kahayagan. So pag-hapit na ako ni Lord, nana siya. Wala pa siya. Na-gets? So kung wala pa kay insurance, as much as possible, talk to someone who can help you with that. Maski na insured lang dyan, ayaw na itong investment na part. Na itong pure insurance. Kaya ako kang matipid ko na ito. Na-gets? Okay. Rita, what are good insurance companies? Mga examples. Ako ang suggestion is dapat pupili ka sa top 10 insurance companies in the Philippines. Mga sila, some of the examples. No? Sige, picture ha. Kapila ko. Okay na? Okay na? Okay, sige. Or Next na, paboritong topic sa tanan. Kaya sir, kung saan pag-invest sa itong kwarta? First, usbon sa nato ang mindset. Kani, everybody sabay tabasa. Ready, set, go. Okay, mura dili mo talaga sabay tanan. Sige na, gawa na to. You don't have to start, and you don't have to be rich to start investing. Ako ba naman tingin na, saan ka na kung invest pagdagan ng kwarta? Pwede na siya. But it is not the only way. Kung kabalod ka mag-generate a lot of money, then pwede ka inanay mo approach. But first off, they don't even know how to invest. They don't even know how to become a business person. Hindi sila kabalo how to become an entrepreneur. So might as well, gusto mo nila ipa-increase sila kwarta. That is why you start slowly. Kagata mo example, grabe ni siya na conservative na example. Intahe ikaw ni, katong niwang pa ka. No? Itong dalaga pa ka ba? Intahe ikaw na. Budget na nimo 1.5 lang per month. Affordable kaayo, di ba? You can go higher, definitely. Pero example lang, kana na dyan, ang imong budget, 1.5 per month. Kung himuunin mo ni for the next 30 years, na mahatag mo 5%, 30 years is a very long time. No? You can shorten it, but again, conservative ta. 5% is also very conservative. It can actually go higher. Okay? But ano ang good ko? When it comes to investing, ang forecasting, grabe ka conservative. Kaya at least kung labaw siya, then good. No? Ano ang mindset? Pag himuhuli mo ni, ang total na kwarta yung mong ipagawas kay 540,000 pesos. Dili na mo ma-feel na nakadako yung mong ipagawas tungod kay hinahinay ba? Tingi ba? After 30 years, ang total nimo na kay pamilya, 1.2 million pesos ang imong 540,000. That's a 122% increase. And here's the good news. Maski na dili nakamudungag og kwarta, kanang 1.2 million nimo mutubo gyapon na. Mutubo na siya every year. Tapos every year katutubo niya on that year, mutubo na po. That is what you call the law of compounding. Ang kwarta, ang anak, katong anak magkaroon ng anak. Nagets? So, dili kailangan daghang kwarta. If you have more money, the better. Because in investing, the more money you invest, the more money you make. Alam mo dyan na siya. Unless alam kung matay nga ka ng mga speculations, sa musaka ang presyo, then that's a different story. But, in terms of like principle, on in logic. Gets? So, tanggalon na to ng mindset na, yan ako mag-invest, pagdato na ko, depende yun na siya. If you have something today, start with that. And eventually, magkaroon ka more confidence, kaya kabalo na ka how it works, you can add more. Gets? Yes. Okay. Napoy pakita sa inyo na duha kasi investments na beginner-friendly, kanang dali lang dyan kayo, na dili na mo kailangan muna naon, and a little bit advanced. Una-una na ito ng beginner-friendly. Mao ni mga investments sa pwede mo suwayan, grabe siya kadali. Unsa man na. Una is digital banks.
When we say digital banks, wala sila'y opisina. Kung naaman, grab ka na isa lang yan na sa headquarters. Dili pre sa putan yung BDO, BPI, East West na halos tanan, makita ni mo. Ibuok lang. Kani sila is digital, from the word digital, online banks. Examples of which kay nani. Kinsa dre ang na GCash, siya bro. Kita tanan, halos tanan na GCash, di ba? Pag ma-open kang GCash, na yung bank. O ni, pag pinduto na nimo ang tawag na G-Save. Tigo ba? No? Na sila'y 5 kabuok na partner bank sa unang upat lang. Karoon 5 na. CILB, BPI, Uno Bank, Maybank, and Cebuana Bank. Ang medyo dako-dako katagra is kaning CIMB, Uno Bank, o Cebuana Bank. No? So, CIMB 2.6% per annum. Kani naman is Cebuana Bank 3.5% per annum. Si Uno Digital Bank is 3% per annum. Actually, sa una, mas dako na sila katag. Karoon medyo gamay na. Ano medyo na bangko sa una, dako-dako. Tapos eventually, mo gamay. Because how banks make money is through lending man. No? The deposits is how they pull the money. Nagets? Here's the good news. Kanino nga, monthly nila gina-release ang interest sa imuhang account. Kani daily. Kada adlaw, kita niyo na interest. Another example, kani Maya, GoTime, Maribank, Ownbank. Kani si Mac, 3.5% per annum, kaning duha, 3% ni si GoTime, 3.75% ni, and 3.8% si Ownbank. Ngano siya dali? Igo lamang ko di mo ibutang ang kwarta, then utubok siya. Anak lang siya kadali. Muna siya beginner friendly. Okay? Sir, safe ba ang kwarta niya? Yes, because it is regulated by BSP, Boy Scout of the Philippines. Bangko Sentral ng Pilipinas. And PDIC insured up to 1 million pesos. Okay? So that's digital banks. Intahay, nagputang kag 100,000 pesos by the end of the year, mo ni siya yung kwarta. And mutubo na siya ang mutubo. Mas dako siya compared to traditional banks. Okay? The more money that you put in, the more money that you're going to make. Right? Next, time deposit. Pwede sa traditional banks, pwede po sa online bank. Mga ang mga examples. Si Maya, nasa mga 5.5%. Si Uno Bank, 6%. Own Bank, sa una 6.75. Karoon, ibaba nila to 5.20. And Salmon, ang pinaka-aggressive karoon, 8% per annum. Ilang inaatag. So, ang time deposit is, ibutan yung kwarta, naka-lock in siya, 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, depende sa imuhang ipili, and then nakakitagaan ka lang interest, guaranteed. No? So, that's how it works. Dili pareha sa digital savings account, ang mabira na mo siya anytime. Kani naka-lock in ang imong kwarta. So, example, 4%, 8%, ay 100,000 mo, ni siya ang may tabo. Sir, gusto ang paghimong account, i-download lang dyan sa imuhang cellphone. And open account na, that's how easy it is. Ikatulo, pinakasikat, karon kaya ka na. Pag-ibig MP2. Okay, klaro na to. Kanang ginadeduct sa inyong sweldo, dili na MP2. Kitahin kung kanang employed ka, dili na MP2. Ang tawag na pag-ibig MP1. Ang pag-ibig MP2 magod kay optional savings na siya, voluntary. Ang pag-ibig MP3, music na siya. Ang MP4 kay video. Okay, lumang lang. Seryoso na kayo mo. Basta abot din, maninood kita ng tao. Kung gusto na mag-invest sa pag-ibig, MP2 na ito ka pangagi. It's either mato ka sa opisina or ato ka online. Mo ng website, pag-ibigfund.gov.ph. Ang ginahatag nila ka nun is kay 7.12%. So, hindi na to. No? So, how do pag-ibig make money? Is actually through like mga lending nila sa mga housing loans. Okay? So, kung na kayo pag-ibig MP2, utang ka, money. And by the way, kaning portahan ni, pag imong ibilin, utubo na po na on the next year. Compounding pa. Nagets? O, sige, picture sa ni. Before na mag-proceed sa next. Okay na?
Unya na, picture lang gani. Sige, okay. Harap tayo time. Move on ta. Kani medyo advanced. Ganong advanced siya because dili lang siya technically ibutang ang kwarta ni mo tubo. Kailangan ni mo sabton what you're getting yourself into. A little bit technical, na ibang paperwork, na ibang kailangan ni mo sabton the fundamentals of it before ka mag-move on. Okay? So, pinakauna, stocks. Wala, nata. When we say stocks, ladies and gentlemen, you are investing in a company. Publicly listed company siya. So since nag-invest ka sa negosyo, pag okay lang kanagat, income ka. Pag batik, damay mo ka. You are becoming an investor of that company. So, kung good, good. Kung bad, bad. Anak siya. Just like business. Just like any business. Okay? Kung examples of stocks in the Philippines na sikat, money. Ayala Land, BPI, Globe, Jollibee, Meralco, San Miguel, Monde, SM. No? Kasagaran na mamakita ni mo mga dagko na kumpanya na anak sila sa stock market. Now sir, permanente ba musaka ang imuhang investment sa stock market? No. Just like any business, may panahon ng lugi. So, possible na imong investment malugi. Nakoy panahon ng musaka, so ikaw pumusaka po ng imong investments. Kaganda mo example. This is a table, March 30, 2025, morning presyo nila. April 23, 2026, morning presyo nila, kagahapon. No? PNL is profit and loss. Kung nipalit ng avoidance power katong March 30, 2026, ginansya na kang 23% karon. Kung nipalit ng Metrobank sa una, last year, 11%. Meralco, 13%. Pero BPI, 110, 95, 40, negative 13%. So, na yung mga panahon na musaka, na yung panahon na malugi. That's why in investing, there is no guarantee na ano na siya risk, especially in the stock market. Nagets? Sir, kung saan pag-invest sa stock market, kailangan yung stock brokerage firm. Pwede ka maato sa office, pwede na po ka mag-open online. O yung mga pangalan nila, First Metro Securities, BPI Trade, PhilStocks, Video Securities, Dragonfly, and Call Financial. Personally, akong ginagamit kay kana. First Metro Securities. Kay sister company na siya sa Metrobank. Si Video Securities, well, video. Nagets? Okay. Second, the investment is real estate. Well, kabalo naman mo ani. I'm based in Davao City, just like what I mentioned. So, hata ko example based sa Davao City. Yung nag-cover to mong Davao, di ba? Sa Uban. So, for example, sa Northcrest, sa una, ang kuya naka-invest siya, around 4,000 kapins. So, round off na itong 5,000 pesos per square meter. 2026, ang presyo, 25,000 pesos per square na. Ano yung pinakabarato? Pwede pa na sa Osaka. Depende kung isinabalik yan. No? 15-year growth, that is 400%. Ang iyang average is 26.67%. Ang iyang growth. Okay? So, that's based in Davao market. Lahi po ng Cebu, lahi po ng Manila. So, you know your market better. Kamu mas nakasabot kung sa particular investment or real estate ang usakang presyo. Sir, what if ipalit ka para ipaarkila? Condo price, butani mo 3.5M. Monthly rent mo, 25,000 ka ng long term. Conservative na. Yearly rent mo, convert mo na siya, that is 300,000. Ang imuhang rental yield is 8.57%. How do you compute the rental yield? Ang imong yearly rent, i-divide mo sa imuhang capital. So, mo na siya imuhang rental yield. So for most people, according to ka ng mga finance na people, pag mulagpas galing 7% mong rental yield, congratulations, okay na yung kahintaan na. But for some, gamayan po sila. So that is why, for some people, instead ng long-term rent, ang ilang ginihingo kay Airbnb. Mas na po malagay ka, mas kakoy lang. No? Lastly, REITs. It's a combination of stocks and real estate. It is a publicly real estate company na pwede mo invest sa stock market. Examples of REITs are the following. Kani? A-REIT, M-REIT, Phil-REIT, Robinsons REIT, and C-REIT. Kasi sila na sila mga buildings, inapaarkila nila sa mga tenants. And you also make money in terms of rentals.
Why? Because REITs, they are required by law na mag-distribute ng 90% of their income to the investors. By law, balaod na. Examples, money, presyo. No? End of 2024, ang AD 38.10, kagahapon 39.95, ginansya ka 4.89, naka-dividend yield 6.1%. So kung nabutang kag 1M, every single year, more or less, nakibalaw 60,000 pesos per year. Tapos yung compound na siya. MREIT, RCR, CDIT, and TILDIT. Muna siya mga examples niya. Okay? Wala na tubig mo? Sige. Kung saan mag-invest sa REIT, kailangan gihapon ni mo ka na. So if you notice, ang investment, kay grabe lang siya ka-simplified. No? Isa lang rin siya platform. Different investments mo pwede ma-access. Okay? So guys, mauto siya ang 5 M's to financial freedom para ma-achieve na ito at mga pangandoy sa kinabuhi. Daghang salamat. Thank you, Ed. Or, kamot na ko na ba the Q&A? Thank you, Sir John, for that inspiring talk. If you have any questions, we have just only 10 minutes lagi, guys. Strictly 10 minutes for any questions na iganahan niyo i-raise ni Sir John. Kindly, if ever na may questions, participate now because 10 minutes is starting now. Friends, we have mics here. We have mics here, guys, for you. Sir Richard Minibit. By the way guys, sa question and answer portion, kung kapalo ko sa tubag si Pautana, I will give you the best insights possible. Pautana kay, hindi ko magpahaw-haw. Hello sir, good afternoon. I am Jem. I would like to ask regarding for the Welcome to Tambuli Resort here in Lapu-Lapu, Cebu City. Okay guys, we have more available units, studio, 1 bedroom, 2 bedrooms, and more spacious penthouse. So if you are interested, you can message me. I'm your trusted property specialist. I'm very happy to assist you guys. This is my Bibi Lila. Welcome to Tambuli Resort here in Lapu-Lapu City. Super nice and amazing. What a beautiful resort style here in Lapu-Lapu, the Tambuli Resort. It's along the beachfront area. We have available studio unit, 1 bedroom, 2 bedrooms, and also we have available penthouse. Very amazing. It's more on nature. Very nice guys. So since dili ta maka paglipad sa drone because there is authorization needed from the CAAP. I just go around you guys here at the amenities area here at the Tambuli Resort. This is along the beachfront property. So I told you earlier, we have more available units here in the Tambuli Resort. The most favorite part of this property is along the beachfront area. It's a 200 meters wide beachfront property, and as you can see, it's more on nature. Look at the property. Wow, what a beautiful. This is situated here in Mactan Island, Lapu-Lapu City, Cebu City. So this is the beachfront area. So this is open to public, Dol? Yes, sir. Okay. This is a buffet. Event. So there is an incoming event here.
in the beachfront area. Look at the ocean, very nice and calm. Wow. So the good thing here is you have a natural sandbar in front of the beachfront. Nice. Very nice property. Just walking here at the beachfront area of Tambuli. Time check is 5:48, almost 6 p.m. Nice and calm weather. Sarap maligo. This property is good for a retirement vacation home, and also good for investment. So if you are looking a property along the beachfront area here in Lapu-Lapu, Cebu, so you can consider Tambuli Resort. Very nice ambience. As you can see, it's more on nature. There's a lot of trees. They preserve the trees. So nice landscaping, and you have a nice ambience, cool, and also nature. If you are a nature lover, so you can appreciate this one. Nice property. Look at the swimming pool. It's a wide and very nice. Oh, there's another swimming pool there. Swimming pool is everywhere. Very nice property. Hello, Bibi. So guys, oh yeah. Where we are now? We are here at the Tambuli Resort. Tambuli Resort. Very nice Yeah. or very very nice? Very good, nice. Very very good, nice. Uh-huh. What a beautiful place. What a beautiful day. This is a amazing place. This is our kitchen. This is for Cebu. Welcome to Cebu.